እሱም ምንድነው አለኝታ አድርገን መያዝ ያለብን አላህን ብቻ ሌላው ሁሉ ይከዳናል የትም ያደርሰንም ገንዘብ ከጂ ነው ስልጣን ከጂ ነው በሀብት በዝና በቤተሰብ በጉልበት በብልሃት በእውቀት በየትኛው ነገር ሰዎች ሊንጠለጠሉና እንደ ዋስትና ሊያስቡት ይችላሉ ነገር ግን እነዚህ ሁሉ በሙሉ ሰበብ ውስጥ ነው የሚገቡት ሰበብ ነው የሚለው በሸሪዓው ሰው ለማግኘት ይሰራል ለመዳን ይታከማል ሰበብ ለማድረስ አእምሮውን ለማበልጸግ ይማራል መልካም ነው ሁሉ መተማመኛው ግን አላህ ብቻ ሊሆን ይገባል ብቻህን ስትሆን ሰው ጋርም ሆነ በየትኛው ሁኔታ የማይለይህ ድጋፉን ከጠየቅከው ድጋፍ የሚሰጥህ መሸሻ እሱ ነው ما لكم من الله من ملجأ وما لكم من نكير كالله ششتو يتم الدبكة يلم أين المفر يتنو يمي الششو سلزي يا نبي صلى الله عليه وسلم بالدربوش كأحد طورنة بحالا قصاص له دكاكمو بنبرب الساعات عندنا يقريش هاي لتتناكرو كجزء مدر لياتفاجه ليلا ما هي لاستبابرو يمتانا والواجه إن الناس قد جمعوا لكم هاي لسبسوا بالله هل أنت ولد فريق راميوش ترقرقنهم يادرقواجه سيلواجه حكاكي زراف على اللي ميالوت من دن يالوت حسبنا الله ونعم الوكيل الله بك